guys, ari khuriba jam etia বহুত দিনৰ মূৰত আজি ব্লগ বনাইছো। हेलो गाइस, मैं स्कूटी चलाब नाजानो। मैं निजे आज शिकिब पारिम ना नोवारिम आपनारा कमेन्ट करि जनाब। कमेन्ट करि जनाब। मैं स्कूटी भालदरे नाजानो और मोर निजरो नाइ, बेलेगर स्कूटी चलाइছো, लगर स्कूटी। एटु चाब पारे मोर लगर है। इते फोंगारी लोकेशनটো चाब पारे, आपनारा चिनि पाइ सके। इते चाब पारे। तो आगर चेनेलটো उरि गल, एटिया পৰা নতুন ভিডিও বনাম বুলি ভাবিছো। তো চাব পারে, আপোনালোকে মোক সাপোর্ট কৰিব গাইस। তো কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিওটো এতিয়া সমাপ্ত কৰিবলৈ ওলাইছো। ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিকালি মই কথা ক'ব নাজানো, থথৰা হৈ গৈছে।